Nhảy nó đi vào Naubos trong ba sila? Medium Naubos sau nó ata tí eh. nó biến Ito, hình yung ano, yung golem oh. Nakita lang kayo. What the fuck? Don't interact to the gate, guys. Pre, may nakita ako nagbubukas ng gate. Si ano, ito. Okay, Ito, okay. may- Stay in the world, stay in the world. Uy, uy. Kung wala nhảy nè. Cẩn thận tí nó biến hình thành người nó mở cổng. Tignan nyo mamaya. Ito. Khó nha, nó nhảy lên tường thành rồi nó biến cho nó Dami thành viên nakapasok. nhảy nó nha. Hey guys, the golem will go in. I say, the golem, Yeah. try to open Yeah, the yeah, door yeah, on mid- the yeah, yeah, mid- wall. But I look in Midness, here. Midness is checking his golem. Don't worry. We'll got info. Gago, walang kalaban no. Omega, stay in the Walang kalaban castle. sa throne ha. Walang kalaban sa throne no. Wala na. Omega, stay in the world. Stay in the world, castle world. Omega. Nó nhảy lên hướng binh 12 rồi. Nó đứng ở trên nó nghĩ là sẽ mở cổng. Ba't parang naubos sila? Để tao xem nó chưa biến hình chưa. You're not transform chưa. Ano Mày để nangyari? ý đi. Nó mất hình phát là mày báo luôn. Wala. Gago na wala. Giling circle. Hold on, Yung sir. buta, patay si Asme yun. Saan ka namatay Asme? Kayo. Dito, Tornado sige na. ba yan? Pumasok. Walang kalaban sa castle oh. Dito sa ano, gilid. Masugiữ pin 4 Sa rồi thì baba, OB sa baba, giữ pin sa baba. 5 nhá. Baba, sa Uwi baba naman sila, pinamili. hindi na sila makapasok. Ano bobobo naman nila? Utang ina ng golem, pre. Tinatapak-tapakan lang ako kanina pa. Hit the golem, guy. Hit the golem. Hit the golem. He's a Sorry, fucking sorry. idiot golem. Ang kulit na itong golem, gago. Gago, tinatapakan nga lang ako eh. Putang ina, tentulak ako. Ay, may damage ba yun? Tangay na visit ang puto. Oh no 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 no. Sorry sorry sorry. Don't hit the golem. Don't hit the golem. Kill everyone because this golem is idiot. The idiot golem will help us. Don't hit the golem. Don't hit the big to golem. Kill everyone. Kill every enemy outside. Don't hit the big to golem. Madness. The jumping golem inside. Yeah, inside he still not transform there. He Okay. up on the top Patay of ako. the bin. Ang inang yan. Ang ina mo nagbag yung laro ko, par. Ano to? Hindi ako gumagalaw, pre. Putang Bakit ina. 30 seconds until the golem transfer. Nakatayo Right? lang ako. Nakatayo lang din Oh ako. no. Magalaw naman kami. Sa ano yan? Pag Sa... bug, Nó biến thành người sao ấy? Hay nó vẫn ở trên đấy? Bakalag kayo, bakalag Nó còn kayo. ở trên đó, nó chưa biến về hình người đâu. Hình như nó không tự động biến về hình người được. Nó phải Ayun đánh na Gago, nga. nakatayo kami na last no. Oo, Putang gago, ina, hindi di ako ko gumagalaw. Nakatayo din ako. Hindi ako makagalaw. Guys, on back to castle world, on back to castle world. Focus to this golem, focus to this golem. The big kid golem, kill this golem, kill this golem. Ay nga, Gago, sige. ngayon, di pa rin ako nakagalaw, pre. Pero ba't ganun? 35 mét từ dưới đây lên Ui, là 35 mét. vô màu cái luôn. Ở đây lên được không ta? Nhảy lên được con golem không? Nakagalaw na kayo? Oo, ako nun na din. Okay na, namatay na Gago, ako. Ay, di Cái mo phần gì nó makagalaw, để pre. bên lên được hả? ano to? Ano to? Utang ina. Yung supply down siguro to, Seth. Oo nga. After nung paglipad eh. Utang ina naman, di ako makagalaw. Di mo makagalaw, pre. Nakapag-skill ako, pero di ako Nakakapag-skill ako. makalakad. Hindi rin makarecall. Teka nga, Escape nga nga. ako. Utang. Escape ako. Keep hit the golem, guys. Keep hit the golem. Ang bobo ang puta. First time to. Ako din. Bobo ang putang inang yan. Keep hit the golem, the big kid golem, guys. À, con golem này nó tụt máu theo thời gian. The big kid golem, guys. Ayan, pre. Focus to the big kid golem. Puta, pag nabaunan ka talaga. Nó biến thành người rồi nha. At saka ano. Nó đang summon guys. Guys. Đây summon. Okay, Omega, come back. Omega, press me to come back, Pre, kahit Omega. ano pre, kahit ganun ginawa ko, wala pa rin. Go back bên theo. Omega. Come back. Exit game, select character. Omega, on, press me, Omega, come back. Select character, On, Seth. come back. I need one more. Come back. Putang ina mo, gago. Wala. Press me and come back to pin 12. Press me to come back. Pin 12. May tayo, pre. Ken, back tayo. Pin 12. Sige. Yes. Delta, you guys stay, okay? Delta stay. Valor and Alpha come back. Valor and Delta come back.
Sorry. Đéo. Clear Ba lo outside, anh clear đàn bà. outside, clear outside, clear outside. DBS first, then focus on tornado Mết ơi, under. mết ơi, chạy, mết ơi, đứng ở trong throne. Ôi Gago god. may Có tao người trong sila. drone, này mate. đó. Ok. Qua tụi con này. Bên ngoài lo được rồi. Thì nó lao ra lợp. Ô trong em á. Someone get still here. Someone get still here. Someone get still here, guys. Keep Abuisit. stay in 12. Keep stay in 12. Keep stay in 12. Come back. Stay in 12. Stay in 12. Delta, you guys can go outside and fight. Delta. Plus tayo. Chứ nó Natin. phải Ồ, xung bal. quanh khoảng 3-4 phút. Vẫn còn nhìn thấy còn sáng. Sino na Wala They pasok? fly down. Wala They fly down. They fly down. They fly down. 11. Nandun na pala sila sa 11. Okay. Kupal ng TNL, gago. Tara, pre, lipad. Ay, gago, ang dami sa kanan ha. Lipad ka kaliwa. Patay natin. Obi đứng spam bấm đi chứ. Dito ka lang. Bababa ako, Stros, ha? Bảo ơi, đứng thủ rồi Bảo ơi. Kupal ng throne. Đã bị bắt. Ay, gago. Mày đứng ở throne, mày cứ đứng ở throne đi. Cứ giữ throne đi. Đang đi lại chết rồi. Không có cung ở đây tao sợ nó tan hình vô á. Mày cứ đứng ở trong cái throne là được. Daming Không làm gì được nagbabag cả. dito Thằng sa leader labas, làm sao mà tăng hình gago. được. Dami lang nakatayo, Có oh. một xung dây mà. Tao muốn có cái cung. Thằng ghét có một cái thôi, nó dùng rồi. Nice yan. Mày làm sao dùng được nhiều. Ano ako? Restart ako? Putang ina naman. Ủa khác nào có bay được lên đâu. Sabi na nga ba eh. Nó vừa mới chiếm được cái điểm đó. Putang inang laro. Vẫn là một cái Bogo. vui đấy thôi, trời ơi. Pin 4. Gago, napira ko. Okay. We put to pin 4. On go to pin 4. Ano ba? Ba't ba FF Zoom nyo OB ở đây ako? đi. Putang Zoom OB ở ina. đây. Vẫn còn hào quang trên đầu nữa. Không biết là selection Pin 5. Yeah, they have central right now. Okay. Kailangan ko. Ignore pin 5. Turn left. Move to pin 8. Move to pin 8 right now. Pin 8 right now. Fly down to pin 8. Fly down to pin 8. Take pin 4 first. Take pin 4 first. Napa eh, hindi man sila, masok mo sila sa throne? Hindi naman eh. Ano si Ruins po ka? Ê, đâu đi ta? We take pin 4 first. Gây ở trên vỏ nha. Tang ina, pre. Okay. Ang dami. On TP to pin 4. On TP to pin 4 now. We attack pin 5 right now. We got the back line. Attack pin 5 right now. Boy na ako. Chết cái góc ở bên 12 đi. Cái góc mà Nice. Okay na sa isip. Okay na. Pagkakabalik trong ko. bên 12. Nice one. Sana Tapos kaya? na ganun ulit, no? Có một cái góc ở trong. Ui, wag naman, boss D. Gumanon Ang tagal nga ako bumalik eh. Pin Gabulok 5. ng DC. Tornado ako, paalalay. Take back. Take pin 5 back. Asan kayo? Si Gitna. Kane. Gitna lang kami. Ang daming kalaban niya sa gitna, pre. At sa walls lang yata Boy, dapat. bumukas Chết Hindi, cái góc ano? Chết cái góc hộ đó. Sa loob na kami ni-revive. Hindi na yung pinakaloob natin. Nakapasok sa Seaward. Pin 5 guys. Pin 5. Papasok na raw yun. Sa Seaward. Pasok na daw si... Hai rate vô rồi. Pin 5. Sulog ka. Nó tràn từ dưới siêu binh 15 này. Đúng không? Yo, they're in I know. a 12. They're in a 12. The Okay. gate's open on 12. Gate's open on 12. Pull back 12. On back inside. Press me to come back. They're up 12. Gate's open. They're piling through. Nó chạy vào throw nha, nhưng mà thằng leader. Có, bên 12 mở. Bên We 12 need 12. We need 12. Mega Valor 12. Mega Valor 12. Qua đây giết cái thằng bên này đi. Ay mga pre. They're piling in hard. We need that gate Nakatayo closed. lang rito sa, sa spawn point, oh. Magalaw. On back to CC on pin the 12. turn, guys. On back to CC pin on 12. On back to pin 12. On back to CC pin on 12. 12. CC on 12. Giết nó. CC on 12. CC on 12. They're here heavy. Heavy 12. We're going to take back 12. Get that gate closed, guys. Back on 12. Back Okay, on 12. listen, guys. On back to pin 12. Delta stay in pin 5. Okay. On back to 12. Delta stay in 5. May nagbukas ang gate. Close the gate now. Okay na. Okay. Get close. Kill everyone in pin 12. And we Yung TP back mga low to pin HP, 5. lumapit lang ha. Back to pin 5 right now. Tapos call out nyo kapag magpapail kayo. Anh ơi.
Ano, tsaka paalalay ako kay Strauss kasi dalawa lang heal ko. Wide more, wide more, wide more, wide more. Di ko kita si Strauss, pre. Ay, si Paano yan, Strauss. Five clear, pin five clear, pin five clear. Gago, may nakapuro. Pin four, on put to Sa four loob, now. sa loob ah. Nice, dead na. Throne May room bagay, dead. may bagay. Meron pa isa, dalawa to, Okay, dalawa okay. pa. Four puri. Come back, on back to pin five. Ignore pin five, ignore four. Back to pin five. Dead. We defend pin five. We defend pin five. Gồng giết nó luôn nha ta. 13 ok rồi nha. Dito sa may kay Pin Einar, five, meron guys. dito. Ang stamina, boss. Pin 5 daw, pin 5. Chết rồi. Tang ina mo, kill by Natsuki. Keep killing, guys. Keep killing. Gago, may tao pa sa throne room pre kanina. Wala ba na nag-dep? May naiwan na spear dagger. Đưa Sorry. về trong thủ đi. Paalalay mo na ako kay Kenjay ah. Nandito Balik kami. pa lang ako. Don't go pin four. Wait. Now we put to pin four right now. Now. On put to pin four. Pin four. Gago, nakaibon pa rin yung akin. Putang ina, no to. Wide them. Ito, okay na, dito na ako. Grabe yung tumakbo yun. Palag pre. Lipad ako. Naka-glass cannon ka. Pira ko. Take pin four, guys. CD seal ko. Có thằng Putang ở ina, dưới siêu di là không ako phải chăng. nakagalaw. Vui officer của nó này. Với vui officer của nó. Ở bên 14 40 bảo. Với nó đúng rồi. Ang gusto ko doon, gago. Di sila umakyat. Bên đây. Sau lưng nè. Keep put to pin four, guys. Keep push to pin four. Yeah. Let's zombie UC. Make zombie UC in pin four. Ang ina, patay na naman ako, ayop. Cạn rồi nha. Dami. Nhưng mà có muốn canh thì phải trong Dami cái nila. canh là chỗ. Ano ba? Kung saan na ako pinunta? Masu ơi, party em về trong pin 14 đi. Okay nang inang hook yan. Saan na ako dinala? Hồi nãy có hai thằng nó chạy vô á, giết buồn á. Paalalay kay Kenjay. Họ nó cố gắng chạy từ Putang đó ina, lên để ine-FF cắt cái ako. số 10. Pushing na sila, pre. Paglabas ng pin 4. Hindi ako makapasok. Masu ơi. Em cho cả party em về pin 14 luôn. Okay. Apat na beses ako hinatak ang puta. Ang ina mo, nawawala We agad keep ako, push to gago. pin 4, guys. Keep push to pin 4. Wipe. Patay ka. Keep pushing to pin 4. Tayo nga na si Strauss. Sabihin na kayo. Tropa ba natin tong magma? Keep kill them, guys. Keep killing in pin 4. Bakit Keep killing bakit pin 4, guys. ano? Only pin 4. Ignore everything. Di ko maklik si I see Kenjay. many people in Kalasak. Nice one. Don't stay here. Pre, bag ako pre. Delta. Don't stay Aircon mo here. na yun, Ignore gago. Kalasak. Move to pin 4. Pin 4. Pin 4. Ikutan mo. Keep going and killing in pin 4. Bag ba ako? It's really hard Kasi for lahat take kayo take pin nakikita 4 ko eh. back, but keep killing. No worry. Keep killing. Tulog pa po kayo ng ina. Di ko makita yung karakter ni Kenjay. Oo nga eh. Teka, magre-recon ako. Maraming tao pa rin. Ang hirap makita. Keep killing in pin 4. Di, kahit katabi ko siya, Sep. Wala. Okay, listen. On back to pin 5 right now. We need group up in pin 5. Vô phủ giết này. Nó ngay cửa này để tao. Ngay cổng này, pin 16 này, giết nó. Nó còn nhiều máu rồi. Tao thấy nó nhảy qua. Pinupush ko lang tong Đi giết nó đi. On group up in pin 5. putang ina. Pin sabihin 5, ko ng okay? ng puta. Now on move to pin 8.
Now all move to pin 8, pin 8, pin 8, pin 8 Ang right now, bagal pin pa, 8 right now, puta. pin 8 right now, pin 8 right now, pin 8, pin 8, Ayaw pin 8, na pin 8, papasukin, pre. pin 8. And you guys move to pin 4 right now, put to pin 4 right now, right now. Fly down to pin 4, fly down to pin 4. Q7 backline, you guys go 7 backline. Kill them all. Ano nang baba, gago? Baba ng heal ko, gago. Witcher. Naka-anti-heal. Daming debuff pre, di ka talaga tatagos yun. Hindi kay Kenji, sa heal ko, ang baba ng heal, gago. Pag naka-debuff yan pre, di, walang Chỉ có kwenta tác yun phát dyan. hiện từ hình được không ạ? Omega, Saan na kayo? Omega, Saan na back kayo? to pin 5, guys. Omega. Walang ano. Ano pa rin? Nasaan kayo? Saan kayo? Dito, nagreso kami dito pre sa tapat ng Eh, stone. nice, Nakuha ng nice. Delta. Ano ako nakansel? Clear pin 5 4. Omega back to pin 5. Omega back to pin 5. I need you guys clear pin 5. Clear pin 5. Kill everyone in pin 5. Right now. Kenji. Hindi ko rin kita, hindi ko kita. Ayun. Ito. Gago. Sana pag nagte-teleport ka. Oh, yun. Putang Pin ina, 5, pin 5. Stay in pin 5. Kenji yung nagte-teleport sa harapan ko. Okay, gago. listen. On press B and come back to inside. Back inside. On back to inside right now. Press B. Ikaw na. Press B daw. Press Mamatay B. na ako. Let's go. Press B. Papatay mo namin dito. Pumatay ba tayo? Omega, go to inside throne. Omega, go to inside throne. Delta, Valoin, and fast, stay in pin 12. 12 tayo pre, pin 12. Ba't bukas yung gate? Gago, nag-bug nga ako kanina kaya hindi ko makita si Kenji. May Teleport lobby ko sa ba akin niya? si Kenji. Nagte-teleport rin sa akin eh. Ok. Tayo lang mo Strauss. Bên miền Pag Bảy exploiter. Vâng, chạy qua chạy Cái lại. góc đấy thôi. Không sao. Canh cái góc đấy nó. Nãy giờ nó luồn vô mà cái đồ không. Tầm này đây. Nakabukas na naman yung gate sa baba. Akin na yan. Ang magalit. Squidward, tangina mo. Keep stay. Omega, keep stay inside throne. Omega. Dami na nila sa pin 5. Squidward, di parang tanga eh. Kung binubuksan yung gate, po ng ina. Paano ba sara yan? Pindutin na. Eh, gago, may nagbubukas. Ay, nakabukas nga yun eh. And put up the gate, guys. Omega, keep stay in the throne. Don't follow me, okay? I need to go outside and have information. Omega, don't stay in the throne. Don't follow me. They're pushing now. Okay. Omega, keep stay in the throne. Omega, come back to the throne. It was part of Trump's ongoing push to bring back American manufacturing. The new tariffs hit key areas. Ken. Focus to Q leader, guys. Sorry. Q leader. Focus to Q leader. Nandito ako sa loob. Ang yan, nakakabuisit. Only tornado. Walang kwentang collision resistance ang puta. Nabi mo pa. Putang ina. Pre, 900 na collision resistance ko pre. Puta yun lang yun. Bugok. Kailangan ata 1,000 eh. Ang sira ulo talaga yung ano. Debuff talaga. Siksika na dito. Putang ina, parang food trip. Pre, sorry Keep pre. killing. Ko. Sige. Out muna ako. Remember, always focus to Q leader. Hirap sa ilalim ng ano, pre. Pwede kayo akit kayo pre, akit kayo. Ito ng ano, skill. Gago, hindi ko Okay, dyan. nabutas si Strauss. Sa Mahirap gitna sa kasi ilalim. siya pre. Akit ka Mahirap sa taas sa pre. Huwag ka dito sa ilalim. Madadamay ka. Sikip eh. Doon ako sa likod. Kaso, naloob siya. Kulang ang atak ko. Hindi, mahirap sa loob. Uy, gago nito. Minto.
Ano yun? Yung 20 NL ko. Keep killing guys, keep killing guys. Putang inang TNL to. Ulo! Okay, you guys, oh my god, you guys can go outside and killing now. Stay Eh, here, pre, okay? palag, pre. Stay in pin 11, okay? Putang Low, ina low. to. Meron, Narinig meron. ako. Wala, oh, Rinig, jamay, rinig kasi. meron ka, masu. Gago, 9,000 MS ako. Kapati ko, meron ka, pati ko, masu. Bên 17 anh em ơi, tại giết cái thằng này. 9,000 ako. Nó chạy ra hướng bên 13. Nasa TNL par. Alaken. Thôi để anh em vào giết nó. May DC Đừng ako. có đây nhá, DC. đừng có đây nhá. Canh nhá, tao để anh ra anh lấy xem thông tin. Bobo naman ng ano? Ika Putang dito, Sep. inang... Play safe Keep muna killing guys, ako. keep killing guys, keep killing guys. Hindi, papatay mo na ako pre, na-DC ako. Hindi, nata kita. Hindi ka napapatay eh. Putang inang tornado, inabot pa ako. Yung healing circle ko. Yeah, no worry, no worry. Keep killing, keep killing, keep killing, keep killing. Nakakabuisit yung putang inang siege na to. Okay lang kasi Wala na ano, sobrang food back bulok ha, eh. food back. Wala na yata food back. Refill kaya po check. Putang Refill kaya, ina, ang good hina luck. ng Keep killing, stick keep heal ko killing, is okay. cross. Listen. On hook up to pin 11. On hook up. Omega stay in pin 12. Omega Okay come na ako. 12. Okay na ako. Omega come pin 12. On hook up to pin 11 and attack pin 5. Fly to pin 5, Take pin 5 back. Take pin 5. Omega stay in pin 12. Lagi Ang ita mo. Uy, kahit na nasa ere ka, ano? Ito, tornado. Na-tornado ka din, Oo. bossy? Oo. Ako din eh. Pre, hindi ako makadaan. Ano na tornado sa hangin ng puta. Patay. Tayo ako sa golem, gago. Kaya pag pumunta si Strauss, paalalay. Minsan Dito sa hindi ako ano. nakakapasok eh. Babody block ako eh. Lumilipad ako na tornado. yan. Uy, padaan. Puki ng ina nyo. Ah, lipad. Hindi ako makalabas, putang ina. Ay, sarado ka. Okay, no worry, Hopia. We got it. Naka-enchant ka. Many are up in 5 now. We cannot hike back. Stay in pin 11 and keep killing. Stay in pin 11 and keep killing. Gagi. Bui thằng kêu nó. Hold on, heal Omega pa. stay in pin 12. Yeah. Ako. Don't forget the food, guys. Don't forget the Daming food. ano, daming nakatungangalan dun sa likod. Hold on ako. Patay na ako, putang ina. Di ba abot yan sa taas, pre? Di pwede mag-healing circle eh. Logo ka. I mean, hindi abot sa taas ni Kenji pag nag-pumesh siya sa taas. Grabe. Hindi, masyadong malayo na eh. Sa entrance. Hindi ako makalabas, gago. Ito, ba't mako yung ano dito? Có tay hình này. Không, bên mình. Okay, farm lang, Kenji. Kung Keep killing guys, keep killing guys. Wait lang, di pa Pin 17 tapos có thằng vào đấy mẹ. Ako, buto na. Đang đứng kia. Ako muna, pre. Balik pa lang ako. Hindi ko na abot na eh. Eh, nagdindiwala ka. Wow. Sige, kahit tumayo ka lang. May healing May, circle ano, dyan. may healing circle dyan, tayo ka lang. Cống. Ay, evasion up. CD lah. Tang CD inang lang, tornado yan. CD lang ako. CD ako lahat. Okay, meron pa ako heal ko. Gago, CD. Ako una namatay, gago. Ako rin. Be careful guys. We need to focus. Keep stay in pin 11 and kill everyone. I think they still have one star in the roof Abe! and waiting. Abe! Wala na ako sinusupport dyan. Palabasin niyo ako. Kaya gano'n namatay yung mga ano. Okay, Lon. Sawa na lang tayo. Okay. Dito ako sa kabilang Kabilang mundo. roof. Abot ng abot ng Ikaw ba si boss di? Patay.
At from above. Ano mo? Hinaril ko si Bossy, gumapang yung buhay. Ayok. Wala eh. Nasa area pa lang ako, na-tornado na ako eh. Pababa pa nga lang ako. Ayun, no. Tangina, Area hindi ka, na ako sir. naka... Ano na kayo pre? Dito? Mag ano na kayo pre? Dito na kayo sa taas. Pumbanat, papasok naman sila eh. Isin nyo na lang. Sa taas na ako. Agay. Okay, patay ako. Ay, Tinatalunan gago! ko tong ano. Benta bullshit. Kahit ata 2,000 ka dito, Sep, nililipat ka. Oh, di ko alam pre. Parang sira yung tornado. Ginawa mo. Kalokohan eh. Wala namang collision chance yung mga bow eh. Wala namang mga collision chance yung mga bow pero kung tataas. Okay. Pushing na sila tunnel. Keep killing, guys. Kill on in pit. Guys, listen. We focus to pit 11. Hook up to pit 11. Hook up to pit 11. Kill them. Dira. Putang ina mo. Nag-letter B ako, Pienta Village pa rin ako. Meron ano dito. No. Merong golem. Ikaw alam sa loob. Pukay nang yun eh. Okay. Ayoko na humarap. Putang na yan. Jumping golem ng Second Jake. Ay, nakapasok sila. Wala talaga may positioning tayo. Mahirap kasi dito pre. Paalala tayong kay Ken positionan na. sa gitna eh. Tornado ako. Masyado maliit yung heal ko. Wala, fear ako. Focus to killing, guys. Focus. Sige, They're pushing. nakatayo They're pushing. Delta. Can you try to take back the pit 5? Fear ako par. I think it's your chance now. Delta. They put in. Bastion out to. Hindi, wala ka. Hindi wall. Sige daw. Baka ang office so tumawa na try hindi kayo. Natayo. Delta, take back pit 5, guys. It's your chance now. Delta take nyo naman dito. Ulit eh. Ang inang kulit ng golem, puta na nahulak eh. Keep killing, guys. Keep killing. Natayo. Pwede yun. Di mali. Ang inang golem to, tinatapakan lang ako. Putang ina mo. Kulit eh. Kila-cancel yung skill ko, gago. Tangina, pumush yung kalaban, finish niya din. Ang galing. Hindi mo alam kung kalaban o kakampi. Bang! Ang inang yan, stun na naman. Ay, mini addendus. Guild leader on the throne, I saw him from the sewers. Yep. I see him. Win here. Mini addendus. Saan na yung golem? Oh, Dito nagalaman. umakyat, pre. No worry. We got him. No worry. Let's keep focus to pin 11. No worry about drone, guys. You got people. No worry. Mas yung kalaban On Delta, put pit 5. Last time. Ako muna hilo. Yan, naglapag lang yung circle Oh, para nice, mag-cooldown mamaya. Wala na din makalapit. AoE heal. Sige, naka-enchant. Hindi ako mapaglapag dyan. Tangina, nasa area pa lang binabaril na. Hindi kita sa ano. I saw it, Hopia. Boom! I saw Tangina, it, big okay. sleep. Oh, big sleep. I got him. Super Oh, duper. hilo. Sabihin Kaso nun. wala ko. Isa yung big sleep ko dun eh. Enchanted. Gaganan yan Lumabas pre. kami ha, lumabas kami ha. Kasmi nandun sa gitna pre. Omega, stay in Level lang ako, 12. pre. Omega, stay in 12. Delta, back to 11. Delta, back to 11 right now, Delta. Dapid ako. Omega, stay in 12. Okay nang ina mo. Ang inang yan. Ano to, rides? Parang roller coaster ang puta. Ano mo, unlipad. Uy, sabog ako. Putang ina mo. Hindi ako nakalababa.
Yan na yung golem na malaki. Be ready, so we will open summoning gate Ano, soon. putang laki naman yan. Daming tambay dun, por. Putang laki naman yan. Ngayon ko lang nakita yun ah. Nhưng mà nó mở ngoài nó thì nó vô. Delta, Valor, Alpha, you guys stay in 11. Boy. Ayun yung Omega, pabasa Omega, sa- on back to pin 12. Omega, on back to pin 12. Omega, right now. Enchanting. On back to 12 right now. Omega, even box and Enery. On back, on back. NJ, wala nang babaan, no? Hindi ako para. Medvega, party ko. Medvega, masuk vẫn ở trong throne nhé. Oy, bakit ba ako? Rồi. Putang ina nyo! Bako inuuna nyo? Lipad ako. Ay na, mapatay tayo parehas. Putang. Ayoko na dyan, putang inang lugar Be yan. ready, be ready. Bukan ang ina mo. Kaya ako kahit ano po kayo, flash wave ko na eh. Ay, parang nasa Enchanted I see the Kingdom eh. summon gate on top of the Yeah. We got him. We got him. We got them. No worry, Yeah, no see, worry. sweet. See them? They're dropping down now, dropping down on 12. Well, they're flying around. What the fuck are they doing? They over slowly spawn. Yeah, they're dropping 12. They need 12 because lots coming in 12. 12. Fuse them. Get up here, get up here, get up here. Bukan ang ina. Pin 12. Omega, pin 12. We need backup. DC, Nermis, everything on Putang 12. ina As talagang long as ano we to? hold this, Ayaw ako CC, pa. CC, Ayaw CC. magreso. Walang galawan. Okay, nice. Don't let them take 12. Kalapate. It's their only chance that they can win if they get 12. Kalapate. Keep on holding. Puro ano, daming GS daga. Kalapate. Fucking losers trying to do the same thing. Dami nila They're rito. still dropping down. Nagpaano sila. Kalapate. Some. Okay. Some are pushing through mid, but we still need Yeah, people yeah, holding yeah. 12. We can't lose 12. Can't lose 12. Would put they would Ang ina nyo, pa-full bobsin nyo muna Okay. ako kay Omega, KJ. Omega. Go inside throne now. Omega. Inside We throne still need to now. hold Omega. 12. Delta. I need you guys. Papasok na sila ng castle. Hmm? Ng ano, throne. Omega, get inside throne. Omega, inside throne. Delta, go 12. Go 12, Delta. There's a lot of Omega, people in go front, inside. lot of people in front. Yeah. But there's no guild leader here. Give leader. Ito, leader sa harap. Omega, back to the throne. Omega, back to inside throne. Throne charge, throne clear on throne. Wipe up firm. 18, someone summoning. 18. Rush Delta, rise. Kill them. 18. Fast. One will kill them fast. One will kill them. Uy, may fast. nagsama daw sa loob. We're already here. Omega, Yeah. go to throne. Summon sa loob. On a boot to 18. Did you say there's summon 18? Dami Summon na pati 18? Or niya res rin. 18? Already dead. Already dead. Already. Let's try hold 12. Let's go back and hold 12. Back to 12. They've taken 12. yes, Back to 12. Alam, back We need to to get 12 12, back, back guys. to We need to get back 12 Full box back. So important, boys. 12. Agang. Back to 12. Pin 12. Alright, we're good. 12's back. 12's under control. Let's get down to the courtyard. May We ibon need a pre. group holding Nagbag. up on 12. Okay. Bago ganyan nga 18. ganyan yung naging ano sa akin kanina, They boot pre. to 18. Two people. Tagal ko One die, naging one die. ibon. Okay, no worry. Stay in control. Tangina Next one, KJ, someone di ka on top pwede of 12, mamatay do KJ. Omega, still stay in throne, okay? Omega? Ay, double shield. Yeah. gago. Pag namatay si Omega, KJ, still stay in puta the na, throne. dinaya tayo ni Throne and Liberty. Don't leave throne, Si, Omega. Plus may. Lalim niya pre, di ko bot. Okay lang. Ang ina mo, Asmay, Hindi ako magsalita mabutin. ka. Remember, refocus Abot the Hindi ako leader. mabutin. Sorry, the Q leader. Abot kita. Ayop ka magsalita ka. Omega, stay in the throne. Kaya nga tayo may PTB, gago. Pinakadulo Hindi. siya. Nagdedeba lang ako dun sa gitna, daming namamatay. Lost memory. Kahit mag-anong diva ka pa, puta 3 ka minutes, na 3 magsalita minutes. ka. May PTB nga eh. TTB. Just gotta hold 12, guys. Just gotta hold 12. Make sure we TTB. call out people that come in TTB. 12 and courtyard. Si KNJ. No worry. It doesn't matter, Yeah. even if they get in, the Yeah. guild leader gets in, it doesn't matter because they Tuloy the ka. risk Nasa is too labas si far Kenji, nasa away. labas. You can't let them Sa have Ken, 12. chakit ka dito, Kencho. Solid tong spot na to pre, abot mo lahat. Omega, stay in the throne. Pre-hit ka dito sa taas. Stay in throne, Kaya, guys. Stay in throne. check 17. That's the Check 17. alliance. Yeah, Yeah, 17. Check then 17, guys. Pin me by. Dito, Ken, chakit Omega. ka dito. Omega. Pre-hit ka dito sa taas. pre. Đang in rồi. Một khu Yeah, nữa we got a lot nên inside. Okay We na, got a lot full inside. HP Pull back. na, boy. Omega inside. Throne room, guys. Throne room.
Throne, They're trying to throne, take it. throne. Everyone needs to go back to Throne. throne. Back to inside, back to inside, back to inside. Many. They're locked in. They're locked in. He's in back corner, back right corner, back right corner. Mag-throne Focus kayo, the guild kami leader, na guys. dito. Back right corner, back right corner. Yes. Why them? Everyone needs to No come worry, back. no Everyone worry. needs to come back. No worry. Delta. Take 12, Delta. We can push back. We can Sige, push back. Ken. Push back to 12. Banat lang, Yeah, banat no lang, worry, no banat worry. lang. Use skill lang tayo, use skill lang. They're coming through. They're coming through. They're coming through. 2KO. Banat lang, pre. We need to get our courtyard back. Keep We pushing, need to keep push back. pushing. We need to push out. We need to push out. We need to push out. Good. One good go up in 1 minute ha. 17. Yeah. Okay. We can get res and Listen. Omega, stay in pin 16. On go to 17 and Q the backline. Now. Yeah, let's push 17. Hindi na makalapit. Omega, stay in 16. The other go to 17 and Q the backline. May namatay sa Nice. report, bobo. Full pops ka, Ken. Keep killing, guys. Patay ako sa reflect, par. Fuck these. 1 more minute. Keep killing, guys. Focus guild leaders, guys. Focus guild leaders. In the 14, many 45 14. seconds. Oh. Do we still 14 have many, 12? 14. Yeah, nice. Huwag niyo accept. Hindi na ako, ano. Gago. Wala na Hindi to. lang Strauss. Hindi na ako. Wala. Ano na, Kael? Bobo naman yun. 20 seconds. Hindi siya makabalik, ano? Parang nahihiya siguro. Ayan na yan. Omega, back to the throne. Omega, stay in the throne, Omega. Ano to? Putang ina roller coaster, pre! Hindi ako. Ano, ayaw ko Jeez, na we actually have 70 magreklamo. people online. That's crazy. Bira lang, What a bira. turnout. Yeah, How easy was Guardian that? Let's Labas go! Yeah. GG, guys.